বিগত 5 বছর না কোশ্চেন বন কাভাররা না 24, 23, 22, 21, 20, 19 এই 5 থেকে 6 বছর যাহা কোর্স মানে পরীক্ষা হয়ে গেল ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱟᱨᱠᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱤᱧ ᱥᱚᱝᱜᱨᱚᱦ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱠᱚᱥᱪᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱰᱤᱥᱠᱟᱥᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱨᱮᱠᱴᱤᱥ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱤᱧ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱠᱷᱟᱢᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱤᱧ ᱮᱠᱷᱚᱱᱳ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱣᱤᱧᱟ ᱡᱳᱨ ᱞᱟᱜᱟᱣᱤᱧᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱚᱞᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱤᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮᱧ ᱤᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱯᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱯᱟᱨᱴ ᱰᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱞᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱥᱪᱮᱱ ᱦᱟᱸᱜ ᱯᱨᱳᱵᱷᱟइᱰ ᱟᱯᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱤᱝᱞᱤশ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱞᱟᱥ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮᱧ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱟᱨ ᱮᱱᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ एंसर को पे करवा दाड़े लई दाड़े पे जे अकॉय को हुआ ठीक है और संभवत हाँ आपे ये दो अनम्यूट की मेना जहां जुदी पे लई दाड़े खान और ऑप्शन दो माने वन लाइनर जीके लेका तबन पढ़ा अब दो हाँ ओना को पुनिया ऑप्शन नेल करते उनो टाइम बाबन वेस्ट जहां जुदी ओना हाँ जहां को क्वेश्चंस एम हुई कना ओना नेल करते जुदी पे पढ़ाओ खान ताहले हाँ ओना पढ़ाओ साथ-साथते और की क्वेश्चंस दो पे अटेम्प दाड़ेगा नौका उयर करते के आरकी एम हुई कना तो जाय होक प्रथम क्वेश्चन जहां कना ओना ताहले लेदा आदो आजम तबन पे हां ले तबन पे जहां जुदी पे दाड़ेन কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন বছরের সূচনা উপলক্ষে লোসার উৎসব সরি নড়ে উৎসব বতে দিয়ে ওখানে মিস্টেক কেনা লোসার উৎসব পালিত হয় যাহাই যদি পে লই দাড়ে খান লই তাবন পে মানে 5 সেকেন্ড 6 সেকেন্ড মুখ ভিতরে আর বাংখান হাं आंसर ले इदी हुआ परे परे क्वेश्चंस आरो डिस्कस इदी हुआ যদি জানা ডিসকাশন থাকেন কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন বছরের সূচনা উপলক্ষে লোসার উৎসব পালিত হয় তাহলে নোয়া না आंसर দো হুয়া লাদাখ সরি নোয়া না आंसर এক নাম্বার কোশ্চেন आंसर হুয়া লাদাখ ইন টাইম दो नंबर क्वेश्चंस महिला प्रीमियर लीग 2024 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अधिनायक के छिलेन ताले नोआ नेल पे आईपीएल चैप्टर खन क्वेश्चन हेज कना आईपीएल चैप्टर खन क्वेश्चन हेज कना तो नोआ हो स्पोर्ट रिलेटेड माने स्टैटिक जीके रेना जहां बन पढ़ाओ का और बांग करंट अफेयर्स पे ले दाड़े नोआ दो करंट मेटन क्वेश्चंस कना जे महिला आईपीएल वुमेन प्रीमियर लीग जहां डब्ल्यूपीएल को लिया ओना ओना प्रीमियर लीग रे 2024 साल रे बेंगलुरु अधिनायक दो अकय थाय कना যাই হোক नेल ताबन पे क्वेश्चंस पे आरो पे नाम हां ओना इरे मिलो ताबन पे जहां क्वेश्चन से एम करती তাহলে মহিলা প্রিমিয়ার লিগ 2024 রে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গল মানে অধিনায়ক তাহে কানা স্মৃতি মান্ধানা তাহে কানা বেঙ্গালুরু অধিনায়ক তারপর নোয়া 2024 সাল রে আরো পুনিয়া দল को তাহে কানা उनको तो कोई कना दिल्ली कैपिटल्स नो दिल्ली कैपिटल्स অধিনায়ক তাহে কানা मैक लार्निंग गुजरात जायंट्स माने कैप्टन ताहे काना बेथ मुनी यूपी वॉरियर्स उनकुरन कैप्टन ताहे काना हिली और मुंबई इंडियंस रन कैप्टन ताहे काना हरमनप्रीत कौर तारे नुकु पांचटी दल को ताहे काना ठीक আছে আর 2023 সাল খন ওমেন প্রিমিয়ার লিগ তো হুই হিজুক কানা আর কি মানে প্রথম বছর হ্যাঁ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স को দাঁড়িয়ে কান তাহেন আর 2024 दो बेंगलुरु को दाड़े कना 2025 से हुई कना नोडे हो मुंबई इंडियंस को दाड़े कना ठीक আছে नौका गे हाँ किछु किछु आलोचना आलोचना तो बन पढ़ावा जार फले आरकी बुझ दाड़े बन हाँ आजम पे अनेक किछु जहां को एक्स्ट्रा किछु लेते न ताहेना ओनाइन ले दिया आपको आजम पे इने टाइम 3 नंबर क्वेश्चंस तो मेना 31 अक्टोबर 2024 অনুযায়ী 18তম লোকসভার সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য টি আর বালু কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করে
তাহলে বুঝ দাড়েᱜ কনা পে নোয়া হᱚᱸ যে মিদটান নির্বাচনী হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ লোকসভা নির্বাচনী অনেক কোন কোশ্চেন্স নংকা লেকা হুই দাড়েয়া সে হিজুᱜ ᱠᱟᱱᱟ তো অন্তে হᱚᱸ লক্ষ্যই হুᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ কারেন্ট লেকাতে যদি বন নেলা কারেন্ট লেকাতে হᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স না মিদটান পার্ট হᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ যে ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ নংকা লেকা কোশ্চেন্স ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যেহেতু ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱸᱜ 2024 ᱨᱮᱜᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ পরীক্ষা রে হেজ আকানা আর ওনা লাহাগে মার্চ এপ্রিল সেদ গে 2024 না মার্চ রেগে সম্ভবত ইয়ে তো হইলে না মানে লোকসভা ভোট দো তো নেল पे उनका लेखा के क्वेश्चन से मिटन है जे काना যে 31 অক্টোবর 2024 অনুযায়ী আর কি 18তম লোকসভার রে সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য টি আর বালু ওকা রাজনৈতিক দলতে প্রতিনিধিত্ব তাহে তাহলে নোয়া দো হুইউआ डीएमके डीएमके पार्टी कोना ये तहन आदमी बयस दो ताहे कना मोटामुटी 82 বছর বয়স রেন মিটান লোকসভার সদস্য তাহে কনা আর কি মানে প্রতিনিধিত্ব দাও করে ইনে তেম 4 নম্বর কোশ্চেন বন নেলা 4 নম্বর কোশ্চেন বন নেলা মধ্যযুগীয় ভারতের স্থাপত্যের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে মুঘল স্থাপত্যের ক্ষেত্রে পিয়েত্রা ডুরা ইতালীয় ভাষায় যার অর্থ শক্ত পাথর বলতে কি বোঝায় নোয়া না যাহা आंसर हुआ নোয়া হা आंसर तो हुआ आधा मूल्यवान पाथर দিয়ে তৈরি ফুলের নকশা দিয়ে দেওয়াল সাজানো নোয়া পিয়েত্রা ডুরার না অর্থ হইব কানা যে আধা মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি ফুলের নকশা দিয়ে দেওয়াল সাজানো তাহলে নেল পেন ইতিহাস রেনা ইয়ে খনা হো স্থপতি খনা হো মানে ভাস্কর্য খনা কোশ্চেন হিজুগ কানা তাহলে তিনটা আবো ইয়ে কাতে ওয়াকি বহাল তাহে লাগা বনা তবে নি নোয়া কো কোশ্চেন বন ইয়ে দাঁড়ে যেহেতু আদো নডে কোন কোশ্চেন হুইক কানা সঙ্গে তে অন্ডে গিন পড়া আছে অনকা কাতে তো বাবুন ইয়ে দাঁড়ে আবো প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন বন নেলি দিল খান গে আদো আবো মুদ্রে মেটান ধারণা হুইবা যার ফলে ওনা কো ধারণা বা কোশ্চেন্स को नेल पे मिदबार दो नौका नौका तक हां रिपीट चला गुड ताले खान गे हां आपको ये दाड़े क्वेश्चंस को बन अटेम्प्ट दाड़े তাহলে নোয়া না आंसर हुआ आधा मूल्यवान পাথর দিয়ে তৈরি ফুলের নকশা দিয়ে দেওয়াল সাজানো ঠিক আছে ইনে তেম 5 রে তো মেনা 5 না क्वेश्चन সুকানা সোডিয়াম বাইকার্বনেটের রাসায়নিক সূত্র কি মানে রাসায়নিক সূত্র যদি লেবা গানো নোয়া তো রাসায়নিক মানে nyutum te chet kana সোডিয়াম বাইকার্বনেট রিয়া রাসায়নিক nyutum do huyuk kana NaHCO3 তাহলে নেল पे যে সায়েন্স না চ্যাপ্টার কোন সায়েন্স না চ্যাপ্টার কোন কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্স নোডে কোন আর কি কোশ্চেন huyuk kana রাসায়নিক সূত্র তাহলে নোয়া কো হম নেল লাগাবো না তাহলে নোয়া না आंसर हुआ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ना रासायनिक सूत्र दो नोआ कना इना तायम अब नेल पे 6 नंबर क्वेश्चंस को एम कदा কয়টি দেশের সাথে ভারতের স্থল সীমান্ত রয়েছে ভারত রিয়া স্থল সীমান্ত তিনা দিশম সালাক মেনা নোয়া আবো হা স্ট্র্যাটেজি যখন বন পড়াও কানা ওনা করে আলোচনা হুই কান গে যখন রাজ্য চাবা কাতে যখন আবো প্রতিবেশী দিশম বাবদতে যখন আলোচনা পড়া কান उन समय बन पढ़ाओ कर दिया जे भारत साथे तीने उनका दिसम की मेना स्थल सीमांतते उनको साथे सीमानाय मेना তাহলে ভারত সাথে এমন তিন স্থল সীমান্ত বা ইতে আর কি সীমানা মেনা ওনা তো হইবা 7টি তাহলে ওনা 7টি সীমান্ত আবো ভারত সাথে আবো প্রতিবেশী দিশম কলা ইয়ে বানা তাহলে ওনা 7টি দিশম না nyutum mid mid te ado যদি বন নেলাম নাতে বন নেলাম উত্তর উত্তর পাটা নেপাল
नेपाल, भूटान, चीन नते हुईना, तारपर नाते पूर्व पाटा दो बांग्लादेश, म्यांमार 5 और नते पश्चिम पाटा दो हुई कना अफगानिस्तान और पाकिस्तान नवा को 7टी और लातार सेट मा स्थल सीमांत दो बांग कना नते दो जल सीमांत साथे अटैच मेना ताले ओना को दो हां उनका लेकर हफ्ते क्वेश्चन को बात एम करा जहां लेकर हफ्ते क्वेश्चन को एमा ओना हिसाब ते अब हम आंसर करा लगा बना ठीक है इन टाइम 7 रे क्वेश्चन दो हुई कना सॉरी नवा हां आपे नेल तबन पे 7 रे क्वेश्चन जहां क्वेश्चन से एम का पिया नीचे कौन बोईटी दादा भाई नौरोजी लिखे छन ओना नोटे जहां क्वेश्चंस ताहे कना नवा ना आंसर दो हुआ दादा भाई नौरोजी ऑल मिटन विख्यात पुथी को एम लेदा poverty and un-British rule in India ona हुई कना नवा इरे ऑप्शन ताहे कना poverty and un-British rule in India ताले दादा भाई नौरोजी नुई दो अकय कना अब भारतीय अर्थनीति रेन मिटन जनक लेका तबन नेलेया भारत रे भारत ना जातीय आय गणना लगी से गणना रे आय चेष्टा लेदा नुई गे अब भारतेर ग्रैंड ओल्ड मैन हिसाब ते बन बाड़ाइया ताले दादा भाई नौरोजी अब आर चेक निकुल बन बाड़ाइया ग्रैंड ओल्ड मैन बन बाड़ाइया ठीक है ये टाइम हां 8 नंबर क्वेश्चंस मेना हलुदे उपस्थित रासायनिक यौगो की माने हलुदे उपस्थित रासायनिक यौगो चेक कना ताले नेल पे नवा नोडे खन हो क्वेश्चंस हुई कना ताले अब तिनाटा कथा लगा बोना आजके दिन कथा लगा बोना नोडे खन के आयु मन दाड़े हलुदे उपस्थित रासायनिक यौगो दो हुआ कार्की उमिन nyutum te mitan yौगो ओनागे हलुद रे दो तहेना ते ससांग रे तहेना इन टाइम 9 नंबर क्वेश्चन नीचेर कोन राजवंश चतुर्दश शताब्दीते विजयनगर राज्य प्रतिष्ठा करे विजयनगर राज्य प्रतिष्ठा लेदा को संगम राजवंश आंसर दो हुआ संगम राजवंश नोना डिटेल्स कटी बन लेखन जे 1336 साल रे विजयनगर साम्राज्य प्रथम राजवंश प्रतिष्ठा लेदा प्रथम हरिहर एवं बुक्का nyutuman बारिया राजा किन ताहे कना उनकिन गे अर्थात विजयनगर साम्राज्य बनाव रकाब रे से प्रतिष्ठा रे प्रथम कारीगर दिखिन ताहे कना इन टाइम कृष्णदेव राय अब इतिहास रे बन पढ़ाव बड़ाव कदा से नवा nyutum बन नाम कदा कृष्णदेव राय छिलन से कृष्णदेव राय जहां ताहे कना उनी दो विजयनगर साम्राज्य रन सर्वश्रेष्ठ राजा ताहे कना विजयनगर साम्राज्य रन सर्वश्रेष्ठ राजा नोई कृष्णदेव राय और नोई विजयनगर साम्राज्य नोआ पुनिया हटिंग रे माने पुनिया राजवंश ते अंतर्भुक्त रेना ओना को दो हुई कना नोई संगम वंश शालुक वंश टुलुक वंश और अराबिंदु वंश नोंका लेका अब बन नेल कदा से बन पढ़ाव कदा विजयनगर साम्राज्य रे जहां 4टी राजवंश अंतर्भुक्त को ताहे कना उनको को दो को हुई कना उनको संगम वंश शालुक वंश टुलुक वंश और अराबिंदु वंश ठीक है इन दम 10 नंबर क्वेश्चन संजना बाथुला कौन खेला साथे जुक्त संजना बाथुला कौन खेला साथे जुक्त नोडे ऑप्शन रे पे नेल लेखन बुझ दड़े पे मेनखान इन जो ऑप्शन बन हताव कदा ए कारण ते कारण अब दो ऑनलाइन ना लेका तो बन पढ़ा आ क्वेश्चन भाजबन नेला अब तो नितो ऑप्शन एलिमिनेट ना तो कोनो ये तो बनुना जस्ट आपकी क्वेश्चंस को नेला एक क्वेश्चन हुआ और ओना ना आंसर चेक करना से चेक हुआ नोंगा शॉर्ट ते नेला बाखान ऑप्शन एम करते गेले नवा प्रचुर ऑल हुआ प्रचुर टाइपिंग हुआ प्रचुर समस्या बक्तन व्यापार करना जैसे ने हेर कदा जे नोंका गे अब तो प्रैक्टिस लेके बन पढ़ावन बाखान ऑप्शन ऑल करते गेले बा पुनिया पुनिया ऑप्शन प्रत्येकटी क्वेश्चन रे करते गेले अनेक समय जमा तो যাই হোক ওনা ইয়েতে আপনি হ্যাঁ কোশ্চেন্স को जहां एम हुई कना ओना को प्रति दिन जखन क्लास हुआ नेल दी तबन पे नेल साथे पढ़ाव ते ओना करे इंग्लिश तौल तहना যাই হোক बापे बुझ दाड़े रहो क्लास जखन हुआ उन आपे बुझ दाड़े ओना को क्वेश्चन ना आरकी बांग्ला मीनिंग আর जहां को मोटा मोटी इंग्लिश रे ये दो मेना के
ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱮᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱥᱚᱧᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱩᱞᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱩᱠᱛᱚᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱳᱞᱟᱨ ᱥकेटिंग nyutum ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱮᱞ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱚᱧᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱩᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱠᱛᱚᱼᱟᱭ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 11 নম্বর কোশ্চেন ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 11 নম্বর কোশ্চেন কে এম মুন্সির ঐতিহাসিক কথা সাহিত্যিক দ্য গ্লোরি অফ পাঠান মূলত কোন ভারতীয় ভাষায় লেখা হয়েছিল তাহলে কিছু ভারতীয় ভাষাওয়াগ অপশন তাহলে তাহলে নয় যে কে এম মুন্সি অল কাদায় নয় দ্য গ্লোরি অফ পাঠান ঐতিহাসিক মিদᱴᱮᱱ বই তাহলে বুকস এন্ড আথার্স খᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱯᱴᱟর কোশ্চেন ᱥᱮᱡ ᱱᱟ ᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱚᱧᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱩᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱯᱳর্টস ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱠᱚশ্ᱪᱮᱱ ᱥᱮᱡ তাহলে ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ स्पोर्ट्स खनक बारे बारे क्वेश्चन बन नाम किया नौका गे आपको जतो हर गे जहां को बन क्लास दस से क्लास बन अंजम दा प्रतिटी चैप्टर जहां को क्लास हुई कना आपे हा उनका के ऑल का पे मिटन साइड रे पे ऑल का जे प्रत्येकटी टॉपिक पे ऑल का जे स्टैटिक जीके हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी साइंस साइंस ना पिया पार्ट बाको ऑल दाड़े फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर नोका ऑल ताते नेल पे जे ओका ओका पार्ट खना क्वेश्चन सेजुक कना ताले खान पे बुझ दाड़े जे 25 टी जहां क्वेश्चंस ताहेना ओका पार्ट खन बेसिक क्वेश्चंस को एम गया और ओका को मोटामोटी बांग ये रहो गानो गया ताले खान पे बुझ दाड़े पुरस्कार ठीक আছে তাহলে কে এম মুন্সি ঐতিহাসিক जहां কথা সাহিত্যিক দ্য গ্লোরি অফ পাঠান মানে নোয়া পুঁথি ওকা ভাষাতে অল লেদা আরকি তাহলে নোয়া তো হুইউआ গুজরাট आंसर गुजरात इने तायम 12 नंबर क्वेश्चन रे मेना जे किछु किसी रेना किसी कमी माने नय क्वेश्चन किसी क्षेत्र रबी मौसम अबवा चास बास ना जहां जहां को मौसम मेना ओना को मौसम रेना किछु ये एम ता केना ऑप्शन एम ता केना जे ओका मौसम रबी मौसम रे अक्टोबर नवंबर रे शुरुआ और मुचादुआ ओका ईयर आरकी नोआ नोआ आरकी माने मासना nyutum एम ता केना अक्टोबर नवंबर रे एथोब लेनकान ओका समय रे चाबाआ नोआ रबी मौसम ताले उनकाना आरकी ऑप्शन को ताहे केना जाय ऑप्शन बांग ओलो करा तो ओना हा नेल ता उनका रबी मौसम तो चाबाआ आंसर तो हुआ मार्च अप्रैल रे रबी मौसम ना ये तो चाबाआ अक्टोबर नवंबर को एतोबा और मार्च अप्रैल रे माना ये तो सेशन दो चाबाआ ताले ठीक আছে नहा नेलते जे जियोग्राफी ना मिटन पार्ट किसी काज बा किसी ये कोन एमा कदा को इने ताम 13 नंबर क्वेश्चंस नेलपे जे কোন তারিখে পাঞ্জাব বিধান পরিষদ বাতিল করে তাহলে নয়া মিটান গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনস কানা নয়া নিতো স্ট্যাটিক লেখাতে হিজুক করা বা যদি আবু বন লেয়া যে নয়া দো পলিটি না কোশ্চেনস কানা কোন তারিখে পাঞ্জাব বিধান পরিষদ বাতিল করে পাঞ্জাব রেনা যখন ये নিতো তো আবু বন বাড়ায় পাঞ্জাব তো মিটান সুমগে ये মেনা বিধানসভা उनको ये आईन आरकी कक्ष दो मेना कदा सेदाय ताहे कना विधान परिषद हो ताहे कना तो ओना विधान परिषद 3 साल रे को कैंसिल कदा माने बातिल कदा को ओना हम मिटन क्वेश्चंस तले कना ताले नेल पे जे पॉलिटिक्स कोन हो नोका क्वेश्चंस हे जे कना ताले नोआ ना आंसर दो हुआ 1 जनवरी 1970 साल रे ताले पंजाब विधान परिषद बातिल लेना 1 जनवरी 1970 साल रे ताले ओना बातिल लेना 1969 साल ना पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल आईन द्वारा नोआ दो बातिल लेदा को माने ओना 1969 साल रे ओना आईन को अगु लेदा अको विधानसभा रे और ओना रे गोटा लेदा को जे बांगमा आबो विधान परिषद दो विधान सभा के ताहेना ठीक আছে তাহলে দেশের হতে বলতে 1 জানুয়ারি 1970 সাল রে पंजाब विधान परिषद कैंसिल लेना से बातिल ले रखो
ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 14 নম্বর কোশ্চেন 14 নম্বর কোশ্চেন মেনাᱜᱼᱟ 2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সর্বনিম্ন সাক্ষরতার হার ছিল? তাহলে নয়া তো রিসেন্ট আর কি যাহা জিওগ্রাফি খনা নয়া পার্ট দবন বুঝ দাড়ে কানা যে জিওগ্রাফি রিয়া সেন্সাস পার্ট খনা কোশ্চেন্स নয়া মেটান ইম্পর্টেন্ট পার্ট কানা মানে ইম্পর্টেন্ট টপিক কানা সেন্সাস বাবদতে নেল কানা যে বিগত বছরে অনেক কোশ্চেন্স হেজ কানা যেহেতু সেন্সাস 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 না বিভিন্ন ইয়ে কোনা জায়গা কোনা কোশ্চেন্স প্রত্যেকটি শিফটে নেল জামাবো না তাহলে 2011 সালে 2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যাহা কো মেনা আকাদা 8টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ওনা 8টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মধ্যে ওকা রেনা মানে সাক্ষরতা না হার যতক্ষণ কম থাকে কানা নদো হুইউয়া দাদরা নগর হাভেলি তাহলে দাদরা নগর হাভেলি পশ্চিম উপকূল রেনা মেটান কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা নগর হাভেলি ও দমন দিউ তাহলে নয়া দাদরা নগর হাভেলি আর দমন দিউ দা নাহা 20 জানুয়ারি খন নয়া দো মার্চ kada ko nwa kin baraya ভিন্ন ভিন্ন আর কি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তাহে কানা মেনখান 2020 সাল না 20 জানুয়ারি খনা নয়া দো ভিন্ন কানা সরি মিত সাথে আর কি মেনখান কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রেকো আগু kada যেহেতু পাশাপাশি ইয়ে কান গিয়া দাদরা নগর হাভেলি আর দমন দিউ গুজরাট আর মহারাষ্ট্র না উপকূল তীরবর্তী এরিয়া কানা আর উনকুয়া ইয়ে তো সম্ভবত নুকু বারিয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মিত কেত কিনা নুকুয়া সম্ভবত সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক আর ভাষাগত কোনো ইয়ে তো বানুয়া ফারাক তো বানুয়া যার জন্য হয়তো নুকুয়া মিলক কানা ওনাতে মানে বারিয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ইয়ে কেত কুয়া যাই হোক তাহলে সর্বনিম্ন সাক্ষরতার হার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রে ওকারে কানা দাদরা ও নগর হাভেলি না দিছে দো কাপে ইনা তাম কিছু নোটে এক্সট্রা কিছু জিনিস বাড়াইতে মেনা যে আবো ভারত রে না গড় সাক্ষরতার না হার দো হুইক কানা 76.24% 76.24% নিতো গড় ইয়ে মেনা কানা ইনে মধ্যে মানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রে যাহা সর্বোচ্চ ইয়ে কানা মানে সাক্ষরতার না হার ওনা দো হুইক কানা লাক্ষাদ্বীপ রে কানা লাক্ষাদ্বীপ রে সর্বোচ্চ আর কি গড় মানে ইয়ে মেনা সাক্ষরতা না হার মেনা 92.28% 92.21% ওডে না সাক্ষরতা হার কানা আরো কিছু কিছু কোশ্চেন কিছু কিছু ইয়ে হিজুক জ্ঞান কহ যে ভারত রে ভারত ভারত রে পুরুষ সাক্ষরতা হার তিনাক কানা ভারত রে পুরুষ সাক্ষরতা হার তো তিনাক কানা পুরুষ সাক্ষরতা হার হুইক কানা 82.14% মানে 82.14% পুরুষ আর ভারতের মহিলা সাক্ষরতার হার দো হুইক কানা 65.46% 65.46% নদো 2011 সাল রিয়া আদমশুমারি তথ্য লেখাতে লেও কানা আর কি তো যাই হোক নঙ্কা লেখা গে আর কোশ্চেন্स को नेल धो ताबन पे अंजम पे इने टाइम আর আপে কহ যাহা তিস নঙ্কা গে ये को पे नामा पीवीएसएस क्वेश्चंस पे कलेक्शन जहां आंसर कना आंसर मा कान गे ओना साथे जदि किछु एक्स्ट्रा ये पे एम दाड़ेया से पे जुड़ो दाड़े नोका गाते ताले हां निजे मुद्रे ओना को जिनिस অনেকটা ইমপ্রুভ হতাপিয়া মানে জেনারেল নলেজ না আর কি ইয়েতে জায়গাতে বাড়তি তাপিয়া আর কি নিজেরা আর কি ইয়ে রেখে বাড়াই মুদ্রে ইনেতাম 15 নম্বর কোশ্চেন্স কনক রেলে যিনি নালন্দা নৃত্য গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি ভারতের নিচের কোন শাস্ত্রীয় নৃত্যের শিল্পী ছিলেন তাহলে নোয়া জান पे কনক রেলে ডান্স এন্ড जहाँ डांस फॉर्म को मेना करा बा विभिन्न डांस शिल्पी को मेना हुआ उनको को इदी कते क्वेश्चंस करा ताले नो तो बुझ दाड़ तन जखन स्ट्रैटेजी करे ना मेटन पार्ट म्यूजिक एंड डांस होना उनको जहाँ नृत्य शिल्पी मेना हुआ उनको को खन के ना क्वेश्चंस तो होई गना ताले कनक रेले तो ओकारण ये ताहे कना अब संभवतः
पढ़ाव कर गया बन जहाँ को पढ़ाव हुई कना स्टेट वाइज जहाँ ये बन पढ़ाव कना और किंबा जहाँ स्ट्रेटेजी करना जहाँ पार्ट नवा कना म्यूजिक एंड डांस बा नृत्य शिल्पी को इदी करते ओना जगह रे पढ़ाव हुई कना जे कोनो रे तो मोहिनी अट्टम शिल्पी ताहे कना मोहिनी मोहिनी अट्टम नृत्य माने ये रे की शास्त्रीय नृत्य रे मिटन शिल्पी ताले मोहिनी अट्टम तो ओकारे ना ये कना शास्त्रीय नृत्य ओना दो हां बाड़ाई गया बन पालन केरला रेना शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम और मिटन केरला रेना शास्त्रीय नृत्य मेना अकदा ओना दो कना चे कथाकली और मोहिनी अट्टम दो केरला रेना बारिया सुमुंग बा बारिया ये शास्त्रीय नृत्य दो एमन मिटन राज्य जहाँ रे बारिया बारिया शास्त्रीय नृत्य मेना अकदा एकमात्र केरला के मिटन नौकाना स्टेट जहाँ रे बारिया बारिया शास्त्रीय नृत्य चर्चा कना से आकुरन ये को चर्चा दा एखोनो को जीवित दोहो कदा तो ओनागे कनक रेले जहाँ बन पढ़ाव के उनी 2013 साल रे भारत सरकार पाटा से पद्मभूषण उपाधि को एमा देता है जार फले नवा क्वेश्चन रेना ये दो जेहेतु नुई मिटन उनकानी रेपुटेड पर्सन कारण गे ओना होते थे 2013 साल रे माने उनिया कमी ये जानी कुड़ी माने कमी रेना सम्मान जाना लगे थे 2013 साल रे पद्मभूषण उपाधि को एमा देता है ठीक है इन टाइम 16 नंबर क्वेश्चंस दो हुई নিচের মতো কে ইন্দোর ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাহলে ইন্দোর ঘরানার প্রতিষ্ঠা নিতম খোঁজ কানা যে অকয় কানা তাহলে উনকু কোয়া অপশন নোডে তাহে কোয়া যাই হোক অপশন বানুয়া তো আবো তো ইন্দোর ঘরানার প্রতিষ্ঠা অকয় কানা উনি বন বাড়াইয়া তাহলে ইন্দোর ঘরানার প্রতিষ্ঠা তো হুইক কানা ওস্তাদ আমির খান দিশে তো হইপে যে ওস্তাদ আমির খান ইন্দোর ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা তাহে কানা ঠিক গিয়া ইনতাম नौका लेकागे आरो जहां को घराना मेना दिन दिन ते विभिन्न क्वेश्चन पे नामा नाम लेखन गे हा मुचित रे आदो ओना को जतो हा नोट दो कापे से उनका नोट्स कते गे हा ओना ना मेटन इन बेनावा पे ठीक আছে इने देन 17 नंबर क्वेश्चंस टमेटो लाल रंग डैशेर उपस्थितिर कारणे হয় নয় যে টমেটো আরাগ গে হইউয়া কালারতে আরাগ গে হইউয়া তাহলে ওনার রে चेत एमन उपादान तहेना जार जन्य ओना ना कलर आरा हुइबा ओना हेंदे हतो हुइ दाड़े कोआ से चलिका ले सासांग बइले जार जन्य तो हयतो एटा कोनो कलर हुइ कोआ जहां को हयतो ओंका कलर बाबो नेल कना तो टमेटो जे आरा हुइ कना ओना ना उपस्थित ओना रे चेत एमन जिनिस तहेना जार जन्य ओना आरा हुइबा आरा गे नेलवा आरकी ताले नोडे लाइकोपेन ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ उपादान तहेना से ओना होतेते ओना लाइकोपेन होतेते टमेटो ना कलर दो आराग गे हुइबा ठीक गया इना तायम नय नेल पे हा एरपरे मिटन इकोनॉमिक्स ना क्वेश्चंस को नामा नीचे कोनटी मूलधनी पण्যের अन्यतम বৈশিষ্ট্য मूलधनी पण्য रेना अन्यतम বৈশিষ্ট্য तो चेक काना नोआ दो हां नेल पे टेक्सोई ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ অপশন মেনাᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ টেকসই ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মূলধনী পণ্য ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ অন্যতম বৈশিষ্ট্য ওই ইকোনমিক্স খন্ড মিটান জোর মিটান কোশ্চেন তাহনা মিটান খন হয়তো ভর্তি হলেন খান বারিয়া অনকা কি কোশ্চেন তাহনা ইকোনমি খন হয়তো খুব বেশি কোশ্চেন বাং তো এম গিয়ে কালো ভাবে আর কি এম গিয়া মিটান গান इना टाइम आरो हा पॉलिटी ना मिटना क्वेश्चंस नेल तबन पे 19 नंबर क्वेश्चंस 1976 साल रे 51तम अमेंडमेंट जहां हुई लेना अनुच्छेद रे अधीन रे भारतीय संविधान रे ओका मौलिक कर्तव्य जोग लेना माने কোন অংশে সরি ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশে মৌলিক কর্তব্য যোগ করা হয়েছিল তাহলে नवा मौलिक कर्तव्य ओका पाठ रे तहन अब बन बाड़ाया जे पाठ
4 नंबर पार्ट 4 रे सॉरी पार्ट 4 ए रे कना मौलिक कर्तव्य रेना आरकी जहां ये ओना नोआ पार्ट 4 रे मौलिक कर्तव्य रेना ये दो मेना आकादा 1976 साल रे 1976 साल रे जहां 51तम अमेंडमेंट हुई लेना 51 धारा आरकी जहां को ये लेदा अमेंडमेंट लेदा को ओना दो पार्ट 4 ए ये रे अंश रे मेना आकादा ताहले नोआ पार्ट 4 ए आर बांग जहां मौलिक कर्तव्य रेना कथा बन लay केदा ओना दो ओका खन को हताव कादा नोआ संविधान ना जहां सोर्स ये को मेना अब भारतीय संविधान जहां को सोर्स को हटाव करते विश्व बृहत्तम लिखित संविधान ए कना अनेक दिसम रेना भाले भाले जिनिस आरकी भाले भाले नियम को हटाव करते अबोरन आरकी उन अक्तरन कूटनीतिक को बा जहां पंडित को ताहे कना जहां भारत दिसम ना संविधान ऑल रे ये को ताहे कना उनको किछु किछु नौकाना आरकी ये को हटाव लेदा ताहले नोआ जहां पार्ट 4 ए रेना मौलिक कर्तव्य रेना धारणा दो राशिया रेना संविधान को हटाव करता है और नोआ जे नोई मौलिक कर्तव्य रेना ये दो नोहा मेटन क्वेश्चन हिजुआ शरण सिंह कमिटी सुपारिश ते मौलिक कर्तव्य दो भारतीय संविधान रे सेलेद लेना थाले नोआ 1976 साल ना जहां 51तम अमेंडमेंट जहां मेना अकादा नोआ दो पार्ट 4 ए रे मेना आर नोआ दो राशिया रेना संविधान कोन हटाव कना आर नोआ भारत दिसम रे शरण सिंह कमिटी सुपारिश ते मौलिक कर्तव्य दो भारत दिसम ना संविधान रे सेलेद लेना ठीक गया 19तम क्वेश्चन हुईना इना ताम 20तम क्वेश्चन रे दो मेना पद्म पुरस्कार क्रम हास्यमान क्रमे साजाओ पद्म पुरस्कार रे जहां ये मेना क्रम मेना ओना चेक लेका हुआ अब बन बाड़ाया भारत दिसम रेना जहां पद्म पुरस्कार ना सम्मान को माने सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान जहां बन बाड़ाया ओना बन बाड़ाया जे भारत रत्न कना ओना परे आर जहां को मेना पद्म nyutum ते आरकी ओना को पुरस्कार ना nyutum हो मेना ताले ओना ना ये चलेका हुई चला ताले द्वितीय सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान हुई कना पद्म विभूषण इने तायम ताहेना पद्म भूषण और इने तायम रे ताहेना चितले पद्मश्री ताले 2 नंबर रे ताहेना पद्म विभूषण नेलपे 3 नंबर रे ताहेना पद्म भूषण और 4 नंबर रे ताहेना पद्मश्री ताले न को दो जतो के भारत दिसम ना सर्वोच्च बेसामरिक पुरस्कार माने प्रथम माने सर्वोच्च माने बेसामरिक पुरस्कार जहां बन भारत रत्न ओना परे द्वितीय तो हिजुआ पद्म विभूषण तार परे तृतीय तो हिजुआ पद्म भूषण और मुचाद रे दो पद्म पुरस्कार ना मुचाद ये दो हुई कना पद्मश्री ठीक गया इन तायम 21 नंबर बनेला 21 नंबर क्वेश्चन रे मेना भारतीय प्रादेशिक प्रशासने দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করার আইনটি ছিল ড্যাশ মানে নয়া মিটন भारत ना प्रादेशिक प्रशासन जहां द्वैत शासन व्यवस्था मेना कदा व्यवस्था चालू kan tahe ona ain do तीन साल ना आईन मुताबिक आरकी ये ताहे कना ऑप्शन रे नोका होतो किछु किछु ताहे कना 1958 1935 1753 नोका की साल को ताहे ना 1919 ताले ओना ऑप्शंस आपे एलिमिनेट हुई तबे जे 3 साल ना येते द्वैत शासन व्यवस्था चालू करार आईन ताहे कना माने चालू ना आईन ताहे कना मध्य कथा नोआ दो आंसर ते हुआ 1919 साल रेना भारत सरकार आईन जहां बनाव लेदा ओना तेगे ओना 1919 साल रेना आईन मुताबिक गे प्रादेशिक प्रशासन रे द्वैत शासन व्यवस्था रेना मिटन नीति से नियम को आगु लेदा ठीक আছে नौका लेखा बड़ाई कापे से आजम कापे इन तम
বিখ্যাত স্থান মসিনরাম সম্পর্কে নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক? মসিনরাম সম্পর্কে কিছু বিবৃতি नोडे ताहे करा ओना विबृति बाबते ऑप्शन एलिमेंट लगाव हुआ ओना रे चेत ओकाटा ऑप्शन ठिकोआ ताले अब प्रथम रगे हा बड़ाई माने मसिनराम माने मिटन जगह ना ᱧᱩᱛᱩᱢ आंजम लेखन बन बड़ाई जे मसिनराम दो चेत ये कना ना तो সমগ্র পৃথিবীর মানে পৃথিবীর সবচেয়ে আর্দ্রতম জায়গা বা আর্দ্রতম স্থান কানা নয়া মসিনরাম মানে নডে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হুয়ুগᱼᱟ মানে নয় যে বর্ষা পারম না নয়া বর্ষা রে মা আডি বাড়তি আর কি বৃষ্টিপাত হুয়ুগᱼᱟ মানে সর্বোচ্চ রেকর্ড ভারতবর্ষ ᱨᱮᱱᱟᱜ যদি ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ শুধু ভারতবর্ষ বাং মানে পৃথিবী ᱨᱮᱱᱟᱜ সবচেয়ে আর্দ্রতম স্থান আর নয়া মৌসিনরাম নয়া মৌসিনরাম ᱫᱚ মেঘালয় ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ পাহাড় পিয়া পাহাড় মেনা খাসি জয়ন্তী আর সম্ভবত আর মিটন বাই দিছিলাম ওনা তাহলে ওনা রেনাᱜ ওকাটা পাহাড় রে ইয়ে হুᱭᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ होमवर्क ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ जे मौसिनराम माने भारत ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ मेघालय राज्य रे मौसिनराम दो पड़ाग कना तो मौसिनराम दो विशेष करे आरो मिटन ओना जापाक ते जहां पहाड़ मेना ओना तो ओका पहाड़ पड़ा खासी जयंतिया सार मिटन बाई दिसेदा जाहो ओना को पिया गुरु पर मेना ओना तो आपे होमवर्क ते तहेना इने तम 23তম क्वेश्चंस मौर्य वंशेर प्रतिष्ठाता के छिलेन মানে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন নয়া ñel पे प्राचीन हिस्ट्री kana क्वेश्चंस মানে एंशिएंट हिस्ट्री kana क्वेश्चंस नवा मौर्य शासक তাহলে নোয়ার না आंसर हा हुआ मौर्य राजवंश ᱨᱮᱱ প্রতিষ্ঠাতা হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ᱫᱚ मौर्य राजवंश ᱨᱮᱱ প্রতিষ্ঠাতা তাহে কানা तो नुई बाबत किछु ये आबन बाड़ाय लगे जे नुई दो 322 ख्रीष्टपूर्वाब्दे माने ख्रीष्टपूर्व रे कौटिल्यवा सहयोगिताते कौटिल्य से चाणक्य जहां बन मेताय कना से विष्णुगुप्त जहां बन मेताय कना उनिया सहयोगिताते माने मुचित जहां नंद शासक को ताहे कना नंद शासक नंद वंश रे जहां शासक धनानंद नुई पराजित लेदे ताहे नुई पराजित काते माने नंद वंश रे शासक धनानंद पराजित काते चंद्रगुप्त मौर्य दो आया मौर्य राजवंश प्रतिष्ठा लेदा और मौर्य राजवंश ये ताहे कना राजधानी ताहे कना पाटलिपुत्र हैं और मौर्य वंश रे सर्वश्रेष्ठ राजा ताहे कना ताले मौर्य वंश रे सर्वश्रेष्ठ राजा हुआ सम्राट अशोक ठीक है 23তম क्वेश्चंस नोका गे इन टाइम 24তম क्वेश्चंस भारतेर कोन अंशे शीतल पर्वत जलवायु परिलक्षित হয় भारतेर कोन अंशे शीतल पर्वत जलवायु परिलक्षित হয় ना तो हुआ भारतेर उत्तरांशे शीतल पर्वत जलवायु परिलक्षित হয় जहां जियोग्राफी पे पढ़ाव करना उनको को बुझ दाड़े आपे नवाना ये दो रीजन दो चेत होते भारतवर्ष उत्तर पाटा शीतल पर्वत जलवायु और की नेल जामुआ कारण पर्वत जलवायु अब बड़ा जे अब भारतवर्ष उत्तर पाटा के हिमालय लेकाना बड़ बड़ और की बुरु पहाड़ को चेतान से बन चलाव लेनखान नेल जामुआ ओना कारण तेगे ओंडेना जलवायु संभवत शीतल जलवायु से ओना ना ये तेगे ये दो मेना कदा ठंडा जलवायु इन टाइम 25 नंबर क्वेश्चंस ना 25 नंबर जहां क्वेश्चंस ओना दो हित ना 3 আগস্ট 2023 সালে লোকসভায় পেশ করা ফার্মেসি সংশোধনী বিল 2023 সালের কোন सॉरी संशोधनी बिल जहां 2023 रे माने नवा दो ओका साल रिया फार्मेसी आईन संशोधन काते माने आईन संशोधन आकना कोन सालेर फार्मेसी आईन संशोधन करे माने 2023 साल रे जहां लोक 2023 साल रे 3 अगस्त लोकसभा रे नवा मिटन बिल पेश लेना जे फार्मेसी संशोधनी बिल नवा दो
तीन साल रेना बिल पास माने बिल ताहे कना जहां दो संशोधन रेना लगती पड़ा लेना अले नोआ आंसर दो हुआ फार्मेसी आइन 1948 रेना आइन नोआ 2023 साल रेना 3 अगस्त लोकसभा रे पेश लेना और संशोधन हो लेना ठीक गया इन टाइम तीन 25 क्वेश्चन नौका लेका के चाबायना नेल जाम किला पे ओका लेका भाबते और ओका ओका जगह कोन ओका ओका पार्ट कोन तीन क्वेश्चन होइना ओना को हां आपे ठन के ये दिन जाम किदा भाग दिन जाम किदा नेल ताबुन पे ओका कोना आरकी तीन ओका ओका ये कोना हिस्ट्री कोना तीन जियोग्राफी कोना तीन भूगोल सॉरी पॉलिटिक्स कोना तीन इकोनॉमी कोना तीन स्ट्रैटेजी कोना तीन ना को आपे तेगे मजा ताबुन ठीक আছে ইনা টাইম আর মিটান শিখনা কোশ্চেন গুন আলোচনা সেহিনা আরো সময় বই হাতাওয়া সেহিন বারে সমন কিন করাওয়া মেনখান আপে যাহা পিয়া শিখনা কোশ্চেন এম কাতবে নক দো যত গে আপে নিজে নিজেরা খাতা করে বা পড়াও তবন আর কি মোট কথা পড়াও কে নডে প্রথম কোশ্চেন सेकेंड शिफ्ट रे 23/9/2024 रे हेज लेना निम्नलिखित থেকে রাজস্ব প্রাপ্তি গণনা করা হয় কিভাবে মানে রাজস্ব ঘাটতি को एम कदा मिटन डेटा को एम कदा इकोनॉमिक ना क्वेश्चन 2.80% আর রাজস্ব ব্যয় না जीडीपी 10.82% তাহলে নডে রাজস্ব তিনা ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱡᱚᱥᱥᱚ ᱯᱨᱟᱯᱛᱤ গণনা को ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ রাজস্ব প্রাপ্তি গণনা করতে গেলে আবো রাজস্ব ব্যয় বিযুক্ত রাজস্ব ঘাটতি তিনা হই কানা ওনা বন করা লেখান গে আবো বন উডুক দাড়েয়া তাহলে খান বন বুঝ দাড়েয়া যে আবো রাজস্ব ব্যয় তিনা তাহে কানা রাজস্ব ব্যয় 10.80% আর राजस्व घाटती जहां ताहे कना 2.8% बियोग लिखान गया ओना ना राजस्व प्राप्ति बन उडुक दाड़ेया ताले नोना आंसर दो हुआ 8% इन टाइम द्वितीय क्वेश्चन 1928 साल रे माने निम्नलिखित व्यक्ति को मुद्रे सॉरी বাংলাতে কিন্তু পড়া হবে কেন 1928 সালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে কংগ্রেস পার্টির নেহরু রিপোর্ট লিখেছিলেন যা স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান যা ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রদানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল তাহলে 28 সালে মানে এমন কয় ব্যক্তি তাহে কেন যাহা দো কংগ্রেস পার্টির ইয়ে কেন আর কি নেহরু রিপোর্ট অল লিদান আর ওনাকে স্বাধীন ভারত রে যখন ভারত স্বাধীন হনা ভবিষ্যৎ সংবিধান রে মিটন जहां डोमिनियन स्टेटस को लेया ओना चेतान ভিত্তি করতে বেনাও লেনা তাহলে নোয়ার आंसर দো হইবা पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस से ये लेता है ऑल देना इन टाइम আত্মজীবনী উইংস অফ ফায়ার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জীবনী বর্ণনা করে তো সানাপ কি বন বাড়ায়া লেনা হয়তো দরকার বা হইয়া এন্টার হন লেইদাম আত্মজীবনী উইংস অফ ফায়ার নরেন ये रही तरह एपीजे अब्दुल कलाम दो अब सानाम कोन बाड़ाया जे भारत रे मिसाइल मैन कनाय से ओना nyutum te hobon बाड़ाया नोआ जहां আত্মজীবন উইংস অফ ফায়ার নয়া বই প্রকাশ লেনা 1999 সালে রে 1999 সালে রে নয়া উইংস অফ ফায়ার বই প্রকাশ লেনা আনুই দো আবো ভারত দিশম রেন 11তম রাষ্ট্রপতি তাহে কানা ভারত দিশম রেন 11তম রাষ্ট্রপতি তাহে কানা দিনের টার্ম তে তাহে কানা 2002 কোনা 2007 মানে 25 জুলাই 2002 কোনা 25 জুলাই 2007 নয়া টার্ম রে ভারत दिसम रे राष्ट्रपति लेकाते ताहे कना
1997 साल रे भारत रत्न पुरस्कार नाम लेदा 1990 साल रे पद्म भूषण और 1981 साल रे पद्म भूषण शिरोपा को एमा पुरस्कार को इन तायम चतुर्थ नंबर क्वेश्चन प्राणी कोषे बीटा জারণের মাধ্যমে খুব দীর্ঘ শৃঙ্খলাযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের ভাঙন দ্বারা পরিচালিত হয় ড্যাশ प्राणी कोष रे अल्फा बीटा से चेक करना वहां बीज से ओना जिनिस बुझे हुई कना मनकन न तो एक्चुअली बी दो बांग हुआ ओना क्वेश्चन से ओका लेका भाबते ऑल मेन नेल पे हा नाते যে বিটা জারণের মাধ্যমে খুব দীর্ঘ শৃঙ্খলাযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের ভাঙন দ্বারা পরিচালিত হয় চেক নোনা অ্যানসার हुआ पैरोक्सिसोम पैरोक्सी अथवा पैरोक्सिसोम आंसर दो नोआ तो नोआ हंगेल पे जे साइंस ना चैप्टर और साइंस रन जहां को कना पे से साइंस जहां हो तो भाले को बुझेवा उनको तो बुझेव दाड़े नोआ ना ব্যাপারটা চেক কানা মেনতে তো ঠিক গিয়া इन टाइम 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन নিচের কোনটি ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতিকে সঠিকভাবে বর্ণনা করে তাহলে কিছু অপশনস তাহে কানা ওনা অপশন মধ্যে থেকে বাছা হইবা তাহলে ওন্ডে তাহে কানা ওনা না आंसर যাহা হইবা ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি বর্ণনা লাগি অনমনীয় বা নমনীয় নয় এমন কিছু আর কি অপশন তাহে কানা ওনা এটা ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি কানা ঠিক ইনাতাম 6 নম্বর क्वेश्चंस গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি পানীয় জল প্রাথমিক শিক্ষা মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য 2002 এবং 2021 সালে কোন কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল তাহলে নোয়া শিক্ষা নোয়া মেটেন সরকারি প্রকল্প কানা नोडे खन नेल पे क्वेश्चन हेज कना ताले नोआ को हम जोतो के पढ़ाते हुई कना तो ले पे हुई कना मेनखान आरो डिटेल्स से बा आरो भालो भाबते पढ़ाना दायित्व दो आपे आके जेहेतु नोआ को प्रत्येकटी पार्ट इदी काते आलोचना हुई कना पढ़ा हुई कना तो एर परे आरो भालो भाबते बा ओंडे कना आरो बेसी किछु तथ्य जान लगते आपे निजेते पढ़ा लगा दियो ताले नोआ ना आंसर तो हुआ 6 नंबर क्वेश्चन ये 2001 साल रे नवा कर्मसूची तो चालू लेना से नवा प्रोजेक्ट दो चालू लेदा नवा ना नितुम दो कना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तो नवा कहे कना आसी 2000 और 2001 साल रे चालू लेना ये टाइम 7 नंबर क्वेश्चन सुकना নিচে কোন নৃত্যটি ঐতিহ্যগতভাবে তিনটি পার্শ্ববর্তী রাজ্যে পুরুষদের দ্বারা পরিবেশিত হয় ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ তাহলে নৌকা চেক নৃত্য কানা যে প্রত্যেকটি নোয়া পিয়া রাজ্যের নেল নামক গিয়া তাহলে ওনার না आंसर দো হইবা छो छो नाच से छो एने अब नेल आकाद गया बाकुड़ा पुरुलिया मेदिनीपुर करे निये दो अब बड़ाई गया खूब फेमस है ताहले छो एनएच रेना पिया धारा मेना से पिया एरिया रे खूब फेमस है जेलेका अब पश्चिम बांग्ला पुरुलिया छो और झारखंड रेना सरायकेला छो और मयूरभंज रेना মানে উড়িষ্যা না ময়ূর ঠিক গিয়া ঠিক আছে যেমন উল্লেখযোগ্য বিতার নিতম গোপাল প্রসাদ দুবে মেটান छो নৃত্যবিদে তাই গানা ठीक है ये तो 8 नंबर क्वेश्चंस भारतेर ब्रिटिश सरकार लाहौर षड़यंत्र मामलाय ग्रेप्तार हওয়ায় निम्नलिखित কোন বিপ্লবী জেলে 63 দিনে অনশনে শহীদ হন মানে ভারতের নেটেন বিপ্লবী শহীদ আবো ये रंगे बांग्ला रंगे ब्रिटिश सरकार लाहौर षड़यंत्र मामला रे गिरफ्तार ले दिया और उनी 63 दिन जेल रे अनशन करते शहीद कांता है ताले उनी शहीद विप्लबी ᱧᱩᱛᱩᱢ दो चेक कान उनी ᱧᱩᱛᱩᱢ दो हुआ ज्योतिन्द्रनाथ दास हुई कना
ᱚᱱᱠᱟᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱞᱟᱦᱳᱨ ষড়যন্ত্র ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱡᱮᱞ ᱨᱮ 63 ᱫᱤᱱ ᱚᱱᱚᱥᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱩᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ? ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱤᱴᱤ ᱥᱤᱴ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱴᱤ ᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱠᱚᱥᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ। তাহলে ফুটফল শব্দ নয়া কহᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ নয়া কহᱚᱸ ᱯᱮ ᱧᱟᱢᱟ ফুটফল শব্দ ᱫᱚ টেনিস ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ যুক্ত ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ শব্দ ᱠᱟᱱᱟ লন টেনিস। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 10 নম্বর কোশ্চেন নিচের কোন বাঁধটি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের একটি অংশ? কিছু বাঁধ রেনাক nyutum তাহে কানা যে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱫᱚ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ᱨᱮᱱᱟᱜ আওতাᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱫᱚ দামোদর ভ্যালি ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟওতা ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱮᱱᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ মাইথন বাঁধ ᱱᱚᱣᱟ মাইথন বাঁধ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ এনসার। তো নয় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ডিভিসি ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ অনেকে ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ডিভিসি এর অংশ হিসাবে যাহা যাহা বাঁধ কো মেনাᱜᱼᱟ যেমন কিছু কিছু nyutum মেনাᱜᱼᱟ নওয়া কহᱚᱸ ᱯᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱛᱤᱞᱟᱭᱟ বাঁধ কোনার বাঁধ পাঞ্চেত বাঁধ নওয়া কᱚᱫᱚ বাঁধ আর 1948 সাল নাগাদ ঠিক গিয়া একটি জলাশয় প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড দ্রবীভূত হয় নহ যাতে জিওগ্রাফি ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱭᱮন্ᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱯᱮ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱥᱟর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ কার্বনিক অ্যাসিড অল কাপে হ্যাঁ ইনা তাইম 12 নম্বর কোশ্চেন নিচের থেকে আণবিক সূত্র ও তাদের মোলার ভরের ভুল জোড়া নির্বাচন করা কিছু কিছু অনকান আর কি মৌল কোয়াগ nyutum অল মেনাᱜᱼᱟ আর উনকু কোয়াগ ভর মেনাᱜᱼᱟ যে ওকা ওকা আর কি পেয়া হয়তো ঠিক মেনাᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ভুল ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ কোশ্চেন ᱥᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ কোশ্চেন ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱚᱯᱥᱮᱱ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱛᱚ এনসার ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ HNO3 62 HNO3 ᱨᱮᱱᱟᱜ ভর ᱫᱚ 62 ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ পাটকাই পাহাড় ᱫᱚ এনসার ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ পূর্বাঞ্চল পাহাড় ᱨᱮᱱᱟᱜ অংশ ইনা তাইম নিম্নলিখিত কোন ইভেন্টে ভারত তার প্রথম ব্যক্তিগত অলিম্পিক স্বর্ণপদক পায় তাহলে আবু বন বাড়াইয়া যে ব্যক্তিগত ইভেন্ট রে প্রথমে নাম লেদা 2008 সাল রে অলিম্পিক রে স্বর্ণপদক অভিনব বিন্দ্রা আর এমনি আবরেন ভারতীয় দল দলগত হিসেব থেকে নাম লেদা হকি দল 1928 সাল রে আর 1928 সাল রে আবরেন ভারতীয় দল পয়লো দলগত ভাবে নাম লেদা তারপর 1928 পরে 32 29 নৌকা লেখা মোট 8টি পদক को नाम लेदा ওনা মধ্যে 5টি সোনা সম্ভবত বারিয়া রূপো আর মধ্যাবে জানে ব্রোঞ্জ ঠিক আছে নেল টাউন পাহাড় ডেটা ইনা টাইম ও নই যাহাই অভিনব বিন্দ্রা লে হইনা কোন ইভেন্টে তার ব্যক্তিগত অলিম্পিক স্বর্ণপদক পায় না তো বাড়ায় বন যে উনি শুটিং সাথে সম্পর্কিত তাহে কেন ইনা টাইম 15 নম্বর কোশ্চেন
1991 সালে আদমশুমারি অনুসারে ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱯᱴ ᱨᱮᱫᱚ 91 ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱵᱚ 2011 ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱤᱱ ᱥᱤᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ 1991 সাল ᱨᱮᱱᱟᱜ ডেটা को ইদি আকাদা যে 1991 সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কোন রাজ্যে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি ছিল এবং এটি জাতীয় গড়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাহলে 1991 সালে আদমশুমারি অনুসারে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কোন রাজ্যে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি ছিল এবং এটি জাতীয় গড়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল শুধু 1991 ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱲ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱯᱤয়ে ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ তাহলে অনকানাᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ রাজ্য ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ অবশ্যই ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ রিলেটেড ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 1991 এম কাতে হয়তো আবো কো ভড়কাও হᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 2001 ᱨᱮᱱᱟᱜ 11 ᱨᱮᱱᱟᱜ সেন্সাস লেখাতে ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ কোশ্চেᱱস ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ কোশ্চেᱱস ᱠᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱰᱮᱴᱟ ᱦᱚᱭতো ᱟᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ 1991 ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱴᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তাহলে ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ কেরালা কেরালা ᱨᱮᱱᱟᱜ সাক্ষরতা হার ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ প্রায় 94% 94 ড্যাশ মানে 92% নৌকা মেনাᱜᱼᱟ তাহলে প্রায় 94% আরকি গড় মেনাᱜᱼᱟ কেরালা ᱨᱮᱭᱟᱜ সাক্ষরতা ᱨᱮᱱᱟᱜ হার আর নোয়া গড় ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱴ ᱞᱟᱦᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ সাক্ষরতা ᱨᱮᱱᱟᱜ গড় ᱚᱱᱟ গড় ᱦᱚᱸ ছাপাও ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ মানে পারম ᱠᱟᱫᱟ ঠিক আছে ইনি তাম রাগ দীপক কোন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের সাথে যুক্ত নোয়া মিদটান বাদ্য যন্ত্র কানা রাগ দীপক সে ওনার নাম মিদটান নিউটন কানা তো ওনা দো অকয় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সাথে যুক্ত তাহে কানা নোয়া না অ্যানসার হুয়া আমির খসরু নোয়া রেনা অ্যানসার হুয়া রাগ দীপক দো আমির খসরু যুক্ত তাহে কানা ইনা টাইম 17 নম্বর কোশ্চেন্স ধারা 181 অনুযায়ী কে রাজ্য বিধানসভায় তার পদ থেকে অপসারণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় সভাপতিত্ব করতে পারবে না তাহলে রাজ্য বিধানসভার অকয় ইয়া নোয়া কোশ্চেন্স রেগে অ্যানসার তো মেনা যে আবো ভালো ঠিক বন পড়া লেখান যে ধারা 181 অনুযায়ী কে রাজ্য বিধানসভায় তার পদ থেকে অপসারণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় সভাপতিত্ব করতে পারবে না না তো আবো বাড়ায় তো যে রাজ্য বিধানসভা তো স্পিকার কে সভাপতিত্ব তাহলে নোয়া স্পিকারের কথা কে দিয়ে কানা ঠিক আছে না তো বেসিক কোশ্চেন্স কানা ইনা টাইম বাথুকাম্বা উৎসব কোন রাজ্যে উৎসব নোয়া আবো বন বাড়াই গিয়ে পাঠাও কাট গিয়া বন স্টেট করে না ইয়ে করে যখন পড়াও হই কানা তাহলে বাথুকাম্বা তো হুয়া তেলেঙ্গানা রেনা মিদটান গুরুত্বপূর্ণ উৎসব আর নোয়া আডিবার হই কানা কোশ্চেন্স লেখাতে ইনাতান রাজা হর্ষবর্ধনের দরবারি কবি কে ছিলেন রাজা হর্ষবর্ধনের দরবারি কবি কে ছিলেন হর্ষবর্ধন বাড়াইয়া বানভট্ট তাহলে উনরেন দরবারি কবি থাকে বানভট্ট তাহলে হর্ষবর্ধন ইদি কথা কিছু বন বাড়া লাগে যে হর্ষবর্ধন তো 606 খ্রিস্টাব্দে পুষ্যভূতি বংশরেন বংশধর কানা আর সিংহাসন রে 606 খ্রিস্টাব্দে দুড়ুব লেনা তো নই হর্ষবর্ধন রাজত্বকাল রেগে আবো নোয়া কোশ্চেন্স আডি বার হেজ বাড়াও গিয়া যে হর্ষবর্ধন রাজত্বকাল রেগে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং ভারতে হেজ লেনা হর্ষবর্ধন রাজত্বকাল রেগে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং ভারত দিশমে হেজ লেনা আর নই বানভট্ট গে হর্ষবর্ধন জীবনী হর্ষচরিত ইনাতাম বিশ্বের প্রাচীন উপন্যাস কাদম্বরী রচনা লেদান তাহলে হর্ষবর্ধন জীবনী আর কাদম্বরী nyutuman মিদটান উপন্যাস বানার বানভট্ট অল কাহিনী সে অল ইনাতাম হর্ষবর্ধন নাগানন্দ প্রিয়দর্শিকা রত্নাবলী nyutum te pia natok hom menak taya noa ko disedo kape koশ্চেন্স se hijuk gua
हुईना 19 नंबर क्वेश्चन एतम 20 नंबर क्वेश्चन रे मेना राइबोसोमल রাইবোসোমাল আরএনএ ড্যাশ সংশ্লেষিত হয় এবং রাইবোজোম গঠন করে যা প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য। नवा साइंस ना क्वेश्चंस जहां साइंस पढ़ा दिया उन्हीं ठन पे बुझ दड़ेया और ना आंसर दो हुआ न्यूक्लियस राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए সংশ্লিষ্ট ড্যাশ সংশ্লিষ্ট হয় এবং রাইবোজোম গঠন করে অথবা নিউক্লিয়াস সংশ্লিষ্ট করতে রাইবোজোম গঠন হয়। ইনেতেন 21 নম্বর কোশ্চেন্স বলবনের রাজত্বকালে নিরঙ্কুশ স্বৈরশাসক হিসাবে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে তার মধ্যে অন্যতম ছিল ড্যাশ। বলবনা রাজত্বকালে নিরঙ্কুশ স্বৈরশাসক হিসাবে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটালেন তাহেন ওনার অন্যতম মিটন ঘটনা ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 40 চক্র আরবাং जहाँ तुर्कान इ चिहलगानी ধ্বংস को लेदा ओना घटना दो मिटन गुरुत्वपूर्ण घटना कना बलबना राजत्व काल रे ये लेना नोटा मिटन गुरुत्वपूर्ण घटना घटाव लेना ठीक है। इना ताम यूनेस्को 2001 साल रे 2001 साल मे मासे मानवतार ना मौखिक और स्पष्ट ऐतिह्यर एक श्रेष्ठ रचना हिसाब से घोषणा लेदा माने चेत उनका जिनिस माने यूनेस्को घोषणा लेदा क्वेश्चन नील पे यूनेस्को 2011 साले मई मासे डैश मानवतार मौखिक और स्पष्ट ऐतिह्यर एक श्रेष्ठ रचना हिसाब से घोषणा करेছিল नोना ना आंसर दो हुआ कुटियात्तम संस्कृत थिएटर इन टाइम 23 ना क्वेश्चन 14 अगस्त 2024 से के ईडी डायरेक्टर हिसेबे नोडे अपॉइंटमेंट कोना क्वेश्चन सेट कना नेल पे 2024 रे ईडी रे डायरेक्टर ओके थाहे कना जहां अब ये कोन पढ़ाव का दिया जे विभिन्न आदि संस्था रना सदर दफ्तर और ओना सदर ओना येरन डायरेक्टर को एम गया तो जाहोक ईडी दफ्तर दो अब भारतीय दफ्तर कना तो ये ओके ताहे कना डायरेक्टर ओके को ये दिया नियोग ले दिया को उन्हें तो कना राहुल नवीन को डायरेक्टर हिसाब से 2024 14 अगस्त को नियोग ले दिया नवा ईडी रेना फुल फॉर्म दो कना एनफोर्समेंट डायरेक्टर दो कना ईडी रेना फुल फॉर्म नवा बनाव लेना 1956 साल ना पहला में 1956 साल ना पहला में ईडी दफ्तर को बनाव लेदा। सिंधु सभ्यतार निर्माण स्थल থেকে 24 নম্বর কোশ্চেন সিন্ধু সভ্যতার নির্মাণ স্থল থেকে নিচে কোন স্থাপত্য উপাদানগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে এমন কিছু স্ল্যাব মানে উপাদান থাকে না যাহা দো ওনা এখন ওনা স্থাপত্য কোন को বাদ करता है चेद हुआ नोआ ना आंसर हुआ लोहा स्लैब मेढेद ना स्लैब नोआ ओना ना এখন जहां सिंधु सभ्यता निर्माण स्थल जहां रे बेना से बनाव था को ओना स्लैब को बाद करता है जहां गया कि सिंधु सभ्यता रे बेना तहन दुर्ग द्वार को ओंडे लोहा स्लैब तो बाको व्यवहार करता जहां को व्यवहार तहन संभवतः पोड़ा ईट करना ये कोते उनको विभिन्न दुर्ग को बनाव करता आरो किछु मटेरियल्स को था तो जाहोक इन टाइम 25 नंबर क्वेश्चंस जनवरी 2023 से केंद्रीय पर्यटन मंत्रक द्वारा चालू करा स्वदेश दर्शन 2.0 प्रकल्प अनुसारे टेकसई एवं दायित्वशील गंतव्य हिसेबे गड़े तोलार जन्य कतगुली शहर के बेছে নেওয়া হয়েছে তাহলে ভারতবর্ষ না নৌকান কিছু শহর যাহা করে নোয়া প্রকল্প না আওতারে কিছু শহর আর কি বাঁচাও করতে
टेक्सोय और बांग दायित्वशील गंतव्य हिसाब से बनाव रकाब रे ताले नौका लेका तीन शहर बाकी भारत रना तीन शहर को बचाव करते हैं नोना आंसर हुआ 30 टी ठीक गया ठीक गया तिहिन दो हां नोआ बारिया टॉपिक बारिया ये के आलोचना हुईना तृतीय पार्ट दो संभवतः आलोचना परे हुईबा और आपे को जहां एम हुई कना ओना को हो नेल तबन पे भले ठीक पढ़ा तबन पे जहां को दाड़ खान प्रिंट आउट हो प्रिंट आउट दाड़ा प्रिंट आउट करते पढ़ा दाड़ा पे ठीक गया तीन दो उनका के आरो परे तबन क्लास